spiritual being, about to think, to talk, and to act. I appear shine the fierce. Penyingkapan demi penyingkapan tentang bahasa-bahasa rohani sedang Roh Kudus buka di seluruh dunia. The revelation about the spiritual language is being opened by the Holy Spirit throughout the world. Pravari desan fiortru. Sehingga di seluruh dunia ada banyak sekali orang sedang dibaptis oleh Roh Kudus. So throughout the world, there are many people are being baptized with the Holy Spirit. I am prefaries in eineheb. Pemberitaan tentang bahasa-bahasa yang baru, tentang karya Roh Kudus itu sedang disebarluaskan. The preaching of the new language of the works of the Holy Spirit being spread out. Hanodugria flayel askroyoldem. Pemahaman pengertian atau penyingkapan tentang bahasa roh sedang terjadi di mana-mana. The comprehension, the understanding about the words of the speaking of tongue is happening everywhere. Dior unapiasi I am the grossenem. Tetapi iblis berusaha untuk menghancurkan setiap pemahaman-pemahaman tentang kebenaran ini. But the demon is trying to destroy every understanding about this truth. Hanoho arie dies unformed to Allah. Karena pertumbuhan rohani dengan bahasa-bahasa rohani adalah sesuatu yang sangat mengerikan buat iblis. Because the spiritual growth with the spiritual language is something terrifying the devil. Hanoi all up prefer skying defenary. Jika kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh sudah ditaruh kepada bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. If the power to defeat the enemy has been put to the babies and the sucklings, Ya, Tuhan pernah memperlihatkan saat saya membaptis dengan Roh Kudus seseorang, lalu kemudian dia diberi mimpi oleh Tuhan. God shown to me when I baptized someone with the Holy Spirit, he was being given a dream. Dia melihat seorang baby, He saw a baby. ya masih baby, masih kecil betul. It's very small. Ya, babynya sangat lucu, The baby was very cute. gemuk, A bit fat. tidak dipakaikan baju sama orang tuanya, Not clothed by the parents. dan di situ ada kolam, And there was a pool. dan kolam itu penuh dengan buaya-buaya tua. And in that pool, there are full of crocodiles, old crocodiles. Dan orang ini kaget. And this person was shocked. Bayi itu dengan riang gembira, The baby was very cheerfully. dia loncat di atas buaya-buaya tua itu. He jumped on the old crocodiles. Dan dia loncat-loncat And the baby was jumping dari satu buaya ke buaya yang lain. from one crocodile to another crocodile. Dan buaya itu hanya bisa melihat. And the crocodile can only see. Tentunya mereka lapar. Surely they are hungry. Dan baby yang sangat lucu itu And this very cute baby, tentunya sangat lesat. surely very delicious for the alligators. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. But the old crocodiles cannot do anything. Bayi ini loncat-loncat, lari-lari. This baby was jumping and running. Kenapa buaya itu tidak menerkam bayi itu? Why the old crocodile cannot bite on the baby? Halo? Hello? Karena ini bayi rohani. Because this is spiritual baby. Tidak ada seorang ayah dan seorang ibu akan membiarkan bayi-bayi ada di atas buaya, bukan? There will be no mother and father will let the baby on the top of a Buaya-buaya crocodiles. atau setan-setan itu melihat, dia bukan lihat bayinya. The old crocodile see but not to see the babies. Dia lihat bapaknya dan ibu. They see the father and the mother. Berani macam-macam, habis sudah. If the crocodile try to Beri do something kemuliaan wrong, kepada Tuhan. they are finished. Inilah yang dikatakan tadi. Telah diberi dasar kekuatan. Iberias disen abiotrua. Semakin banyak bayi-bayi rohani ini bermunculan di mana-mana, itu sudah menyusahkan iblis. There are more spiritual babies coming everywhere. It is already troublesome for the devil.
Ya bayangkan aja baby aja udah bisa injak-injak mereka. Imagine, even babies can step on them. How all up prepares a reap. Oleh karena itu iblis menghalangi dengan berbagai macam cara, sama seperti ketika wanita-wanita Israel di Mesir melahirkan bayi-bayi itu mau dibunuh atau dimusnahkan. I allegras tisen apion drue. Because of that, the devil would like to hold on with many other ways, strategies, like the women in Egypt of the Israelites that deliver so many babies. Ha diary zepium to form. Iblis berusaha sekali untuk membunuh bayi-bayi rohani. The devil really put effort to kill the spiritual babies. Higher ears the purified. Sehingga mereka berhenti memakai bahasa roh mereka dan berhenti bertumbuh secara rohani. So they stop using their spiritual language and they stop growing spiritually. Makanya engkau dimanapun kau berada yang mendengarkan pengajaran ini, jangan berhenti membangun. That's why wherever you are, whoever listen to this teaching, do not stop building. Atau dengan kata lain, jangan berhenti membangun rohmu. Or in other words, do not stop building your spirit. Atau jangan berhenti berkata-kata dengan bahasa roh. Or do not stop talking in the spirit. Sampai engkau mencapai kedewasaan penuh. Until you reach the full grown stature of Christ. Herofor en eskailah. Iblis sangat takut jikalau anak-anak rohani bertumbuh mencapai kedewasaan rohani. Devil are very terrified if the children, the spiritual, grown to the full stature of Christ. Hahara ikri teas invisionai. Oleh karena itu iblis mengutus satu roh, yaitu roh pencemooh, untuk menghancurkan, untuk membunuh setiap bayi-bayi rohani. Ingat Of that. roh. Ya. Yeah, because of that, the devil sent an enemy which is to blaspheme people, like to speaking in tongue. Ingat kalau ada yang mencemooh engkau itu iblis. Remember, whoever blaspheme you, it comes from the devil. Jadi kalau kebetulan iblis bermanifestasi lewat seseorang, engkau ngomong, "Hai iblis, diam." Jadi kalau ada pendeta yang mencemooh, itu banyak pendeta suka mencemooh orang berbahasa roh. Engkau bilang, "Hei setan." So there are many people will blaspheme you. So you have to know it is not from the Lord. Para pendeta mohon maaf. Ini Tuhan yang ngomong Pak Pendeta. Bukan saya, kami hanya juru bicara. Jadi jangan sekali-sekali mencemooh orang yang berbahasa roh ya. So this is the Lord speaking, it is not me. So do not blaspheme people that speaking in tongue. Karena engkau menentang pekerjaan Roh Kudus. Because you are going against the works of the Holy Spirit. Aloi ampies degria dea. Saat murid-murid dipenuhi oleh bahasa-bahasa yang baru di atas loteng Yerusalem, When the disciple was being filled with the new tongues on the upper room in Israel, Are gravier unsufusing. orang-orang mencemooh, memperkatakan bahwa mereka ini mabuk oleh anggur. they were blaspheming, saying that they are drunk. What? Replying Ivanirsup. Jadi iblis sangat takut dengan momen pencurahan Roh Kudus. So the devil really scared of the moment of the Pentecost. Ya lihat di gereja kemarin, ya begitu kita baptis mereka dengan Roh Kudus, langsung setan, jenderal bintang iblis, bintang 8, bintang 7, semua pasukan mereka dihabisi. So when yesterday we baptized them in the Holy Spirit, instantly the general of the darkness, king of darkness, 8th-ranked general, 7th-ranked general was being put to perish. Bayangkan kalau pendeta-pendeta pakai Imagine if the pastors use sihir-sihir dalam melayani. using sorcery in serving. Mereka punya wibawa, tapi ilmu wibawa bukan dari Roh Kudus. They got the charisma, but the charisma is not from the Holy Spirit. Kita juga menangkap roh
seorang dukun we captured a witch spirit. dan kemudian dia juga dieksekusi karena tidak mau bertobat. He was executed because he does not want to repent. Arograi in reptiasms. Iblis segera mengutus roh cemooh ketika murid-murid pertama kali dibaptis oleh Roh Kudus. The devil instantly sent the blasphemy spirit when the disciple was being firstly baptized by the Holy Spirit. Halohor and epreperies, right? Jadi perhatikanlah, momen pencurahan Roh Kudus adalah momen yang sangat penting. So pay attention. The moment that the Holy Spirit is poured out is a very important moment. Ha anirie sopium trufer ya. Bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus terjadi kepenuhan roh pada saat itu. Being at the same moment when the Holy Spirit is poured, then there will be the fulfilling of the Holy Spirit. Hara lagri depium tu visaisi. Tapi surga bergerak, iblis juga bergerak. When heaven moves, devil moves. Ha hier epiorif. Pasukan iblis yang paling awal diutus terjadi saat pencurahan Roh Kudus, jangan lupa, adalah iblis pencemooh. The first garrison of the darkness army was being sent is the garrison of the blasphemy. Jadi iblis dari divisi pencemooh. For a long in rise. Mereka dikatakan mabuk oleh anggur. They were being said that they are drunk by the wine. Rover and atansir. Jadi iblis akan mencemooh engkau yang mulai perjalanan, masuk dalam perjalanan rohani ketika mulai berbahasa roh. So the devil will blaspheme you when you firstly step about your spiritual journey. Supplier isening komfiri. Ingat, momen Injil tersebar ke seluruh dunia, itu titik baliknya ketika pencurahan roh. Remember, the first momentum when the gospel was being spread out throughout the world, the first U-turn is the Pentecost. Hano maklia airan deseiwo. Ini adalah titik awal di mana bahasa roh diberikan dan mereka menjadi saksi kemana-mana. This is the first turning point when the spiritual language was being given and they're becoming testimony everywhere. Reflyer Zack and Ivan Sedok. Jikalau engkau memakai bahasa-bahasa yang baru itu, engkau sedang memulai satu perjalanan rohani. If you use that new languages, speaking of tongue, you are starting a new journey spiritually. Hano hier sayer diesar. Mari bersama-sama membaca firman Allah yang tertulis di dalam Let us all surat read 1 Korintus 3, 1 Korintus 13 ayat yang pertama. 1 Corinthians 3 verse 1. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. If I speak with the tongue of men and of angels but have not love, I am become sounding brass or a clanging cymbal. Anoy all will agree as reaseri. Jikalau pada saat itu murid-murid langsung mengalami kedewasaan rohani karena kebutuhan. At that time, the disciples instantly becoming mature because of needs. They are implerious DSD. Mereka alami percepatan rohani. They are experiencing acceleration spiritually. Hano who all and every. Mereka masuk kepada tingkat bahasa bangsa-bangsa atau bahasa semua manusia. They reach to the level of the language of the of all the men. Hano all implerious KRD. Tetapi untuk kamu yang pada saat ini mulai dibaptis Roh Kudus, mulai dari bayi dan anak-anak yang menyusui. But for you, right now are being baptized by Spirit from the babies and the sucklings. Reflasheri ISRANASIR. Tapi tetap ada orang-orang tertentu yang karena kebutuhan dan agenda Roh Kudus mengalami percepatan langsung dewasa atau langsung akil balik. But still, there are some people because of the needs having the acceleration. Then they become instantly mature. Hana prayer
di Senatium, Mereka ini mengalami yang disebut dengan panggilan khusus. They are experiencing a special calling. Hano il up prepare escasely. Cemooh yang sering sekali diberikan oleh iblis lewat ayat ini. The frequent blasphemy that was being given by the devil through verse, For no true degrees deavia. Iblis sering berkata, ya lebih penting kasih daripada bahasa roh. Buat apa punya bahasa roh tapi tidak punya kasih? the devil usually say that the more important is love. Why? One should have a spiritual language without having a love. Siapa pernah mendengar ini? Who has ever heard that? Hampir kita semua ya. Mostly all of Yang us. penting kasih. The more important thing is love. Bagaimana kita bisa memiliki kasih How can we have love kalau roh kita tidak dibangun? if our spirit is not being developed? Hagrud of our degree. Iblis memakai definisi-definisi daripada firman Allah yang diputar. The devil used the definition from the words of God but being twisted. Halo nogre degree krekri. Ingat, bahasa roh adalah bahasa keintiman. Remember, the speaking of tongue or the spiritual language is an intimacy language. Katakan kiri kanan. Ingat, Say to your left and to your right, remember, bahasa roh spiritual language adalah bahasa keintiman is an intimacy language dengan Bapa Yesus Roh Kudus. with Father, Jesus, and Holy Spirit. Hayukli defe esal. Jadi kasih tidak bisa dipisahkan dari bahasa roh. So love cannot be separated from the speaking of tongue. Hano nugro the furious ivy here. Jikalau engkau mengerti penyingkapan ini, engkau akan memakai bahasa rohmu. If you understand this revelation, you will use your speaking of tongue. Tidak berhenti di yang cuman 75% And will not stop at the 75% atau bahasa anak-anak. or the children's spiritual language. Hahur ol enaroh. Bahasa roh adalah bahasa keintiman. Untuk masuk ke dalam keintiman diperlukan kasih. Speaking of tongue is the intimacy language, and to get into intimacy, love is needed. Profor an idem preser. Firman Allah berkata, barang siapa berbahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah. The words of God say, whoever speak in tongue, they are speaking to the Lord. The Eurigas is the same. Orang yang sedang belajar berbahasa roh adalah orang yang sedang belajar mengasihi Allah. The one learning how to speak in tongue is the one is learning to love God. The oil is it is nice. Bagaimana mungkin mau memakai satu bahasa yang tidak dimengerti berlama-lama kalau tidak punya kasih kepada Allah? How come one use a language which he does not understand himself for long if one does not love God? Itu alasannya ya. That is the reason. Oke, kita baca 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak atau bukan berkata-kata kepada manusia, For he that speak in a tongue speak not unto men, tetapi kepada Allah. but unto God. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. For no man understand, Oleh Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. but in the Spirit he speak mysteries. Dengan kata lain, Roh Kudus yang mengajar dia untuk berbicara secara rahasia dengan Bapanya. In other words, Holy Spirit teach him to speak secretly with the Father. Aparigri Zion eneina. Semakin dewasa rohani, semakin naik tingkat bahasa rohnya, artinya tingkat keintimannya seharusnya semakin dalam. The more mature, the more escalated the spiritual language means that the more intimacy level being achieved. Ya, oleh karena dulu saya sering menggunakan bahasa roh, maka muncullah lagu. Previously, when I was really frequently using the spiritual language, the speaking of tongue, that's why the song is being created. Ya Abba, ya Bapa, ini aku
anakmu. Ku datang lagi, sujud memuji dan menyembahmu. Di malam hari saat teduh, ku rasakan jamahan tangan kasih-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Segala puji, hormat dan syukur. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Ini karena dari bahasa roh yang intim. The song was created because of intimacy in speaking of tongue. And I every child and of you for. Jadi kalau kamu sudah punya bahasa roh, kamu tidak mau pakai, artinya kamu orang yang sombong. So if you already have a spiritual language or speaking in tongue but you do not want to use it, it means that you are arrogant. Oke, katakan kiri kananmu, Say to your left and to your right. engkau yang di sini dan juga di rumah. For those of you who are here at your home, Kalau kamu tidak mau pakai bahasa rohmu, if you do not want to use your spiritual language, kata Tuhan, the Lord says, kamu sombong. you are arrogant. Maksudnya kenapa? What does it mean? Artinya nggak mau ngomong sama Tuhan. It means that you do not want to talk with Kan the bahasa roh itu Lord. bahasa untuk ngomong sama Tuhan. The speaking of tongue is the language to talk with the Lord. Katakan kiri kanan, ye, sombong ye. Say it to your left and to your right. Nggak kira-kira sombongnya sama Tuhan lagi. Kalau sombong sama sesama manusia nggak apa-apa, lu aman lo. Sombong sama Tuhan, saya cuman bilang, Harapor sharing side. Roh Kudus, kealahan itu omnipresent, ada di mana saja. Holy Spirit and God is omnipresent. Wherever He is, He can. Haharies EMM 4 degree. Kemanapun engkau pergi, engkau berbahasa roh, engkau berbicara dengan Roh Kudus, engkau berbicara dengan Roh Allah, engkau berkomunikasi. Wherever you go, you can speak with the Holy Spirit. You speak with Him. You can communicate with Him. Ano price ideaing compariata. Jikalau engkau tidak mau memakai bahasa rohmu, If you do not want to use your spiritual language, Ano you all will agree. berarti engkau tidak mengasihi Allah. it means that you do not love God. Karena engkau tidak mau berbicara dengan Dia. Because you do not want to talk with Him. Kalau engkau mengasihi seseorang engkau ingin selalu berbicara dengan orang yang kau kasihi. If you love someone, you surely will want to talk with that person. Hanugerah kreasa. Nah, banyak orang yang sebelum menikah pasangannya nomor teleponnya diberi nama yang tercinta. Many people, before they get into married, the spouse was given a name, the loved one. No selling robrestri. Ya, setiap kali dihubungi pasangannya, kalau tidak dijawab pasti ditelepon balik. If being called by the spouse, if the call was not answered, definitely they will recall back again. Hano moiring degree. Setelah menikah nomornya diganti nama jadi petugas keamanan. After married, the number was changed, security officer. Has ear of Levi
Ditelepon 10 kali, 20 kali tidak diangkat-angkat. Even though we call it 10 times, 20 times, it is not answered. You shall win her. Kenapa? Karena sudah kasihnya hilang. Why? Because the love is gone. Atau kata Yesus, kasihnya sudah memudar. Like Jesus said, the love is faded. Atau kasihnya sudah menjadi tawar. Or the love doesn't feel anymore. Hapriver asah. Jadi jikalau kamu tidak memakai bahasa rohmu, artinya engkau tidak mengasihi Allah. So if you do not use your speaking of tongue, it means that you do not love God. Hello, who is promising? Ada yang berkata dalam hatinya memberikan pembenaran. Bukankah mengasihi Allah itu dengan melakukan perintah-perintah Allah? Some of you say in your heart that isn't that to love God is to do God commands? Hasil im ainam trudu. Apa urusannya dengan bahasa roh jadi tidak mengasihi Allah? What's the matter by not speaking in tongue? It means that we do not love God. Henonos gri in aperiari. Berbahasa roh adalah salah satu bagian perintah Allah yang ditulis di dalam Alkitab. To speaking in tongue is one of the commandments that is written in the Bible. Hayo yielding I was preferred. Firman Allah jelas berkata jangan melarang orang berbahasa roh. The words of God clearly do not withhold the one that want to speak in tongue. Dan itu bukan hanya satu kali. And it is not only one. Tetapi banyak ayat-ayat And there are many verses yang mengatakannya. that state about it. Hakru os en hemetri. Saat Paulus berkata aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. When Paul said that I speak in tongue more than all of you. Hayo knowing in reverence grace. Artinya aku berkomunikasi dengan Allah lebih dari kamu semua. Aku mengasihi Allah lebih dari kamu semua. It means that I communicate more to God compared to you, and I love God more than compared to you. Hasaling in rovlie is et enora. Karena adalah satu kebohongan jikalau kamu bicara kamu mengasihi tapi kamu tidak berkomunikasi. Because it is a lie if you say you love, but you do not communicate. Hanonom emprepras gre. Bukti paling mudah jikalau kamu mengasihi seseorang, kamu pasti berkomunikasi dengan orang tersebut. The proof, which is very simple, if you love someone, you will want to communicate with that person. Hanomoiring various drieri. Oleh karena itu bayi-bayi rohani banyak sekali yang berhenti sampai di tingkat ini. Sampai 75% orang karena apa? Karena doktrin yang salah, karena dicemooh. That's why so many babies in spiritually, they stop at this first level because of their being wrongly teach by the wrong doctrines and being blasphemed. Hati-hati para pemimpin gereja. Be careful, Jangan the leaders of the Iblis house of the Lord. memakai engkau. Do not let the devil use you, Roh mencemooh memakai engkau. the spirit of blasphemy use you Mencemooh orang-orang yang berbahasa roh. to blaspheme those who speak in tongue. Foroloi uncrified. Oleh karena itu hanya 20% orang yang naik kepada tingkat remaja secara rohani, mereka mulai bertumbuh dewasa. Because of that, only 20% the people that escalate to the second door and they grow more mature. Hasilnya I am true Vespesenas. Sampai di tingkat ini mereka hanya fokus masih membangun dirinya sendiri. But at this level, they only focus only to build themselves. Hinotegri isteansi. Bahasa roh adalah salah satu bagian pemberian yang Roh Kudus berikan yang bisa bertumbuh. The speaking of tongue is one of the gift of the Holy Spirit that can grow. Henonor all alwel degri Jadi krae. bahasa-bahasa yang baru yang Roh Kudus taruh itu di mulutmu itu bisa bertumbuh, berkembang.
In the new language of the speaking of tongue that God has put in your mouth, it can grow. Hano moiring ai vertregras. Jika kau tidak berbicara lagi di dalam rohmu seperti anak-anak, tetapi mulai seperti orang yang mulai dewasa. So that you do not speak like a child, but you will speak like the grown-ups. Feferiari ai amaze rise. Tapi banyak orang yang puas hanya di sini. But so many people satisfied at this level. Hano nerier anvehem. Yang penting mereka sudah membangun hidupnya sendiri, itu sudah cukup. As long as they already built themselves, it is enough for them. Result to be a prayer. Mereka berpikir yang penting aku sudah menikmati fasilitas rohani, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu cukup. They think as long as I already enjoy the facility, the good relationship with the Lord, it is enough. Haro lokli gregre. Jikalau engkau sampai hari ini masih pakai bahasa rohmu setelah sekian lama engkau dibaptis Roh Kudus, artinya engkau termasuk orang yang 20%. For you, if up to this day you still use your speaking of tongue after you being baptized with the Holy Spirit, means that you are in the category of the second one, the 20%. Hano nutri klail and sofusim. Karena para bayi hanya memakai bahasa roh mereka waktu di gereja. Because the babies only use the speaking of tongue when they are in church. Hamirier an yeses. Di rumah dalam kehidupannya sehari-hari mereka tidak pernah memakai bahasa roh mereka. In their home, in their daily life, they never use the speaking of tongue. Hano nurier ai vesegria. Hanya 5% orang yang Roh Kudus nyatakan yang masuk ke dalam kedewasaan rohani, pergaulan terus, kepenuhan dalam Roh Kudus. Only 5% of the Holy Spirit state that go into the full grown of Christ in the fulfillment of the Holy Spirit. Naifiliari ai veskreser. Mereka inilah yang mendapatkan penyingkapan-penyingkapan tentang kebenaran raja-raja. Those people that has the revelation of the secrets of the kings. Nam along drew she and reef. Dalam Amsal 25 ayat kedua, hikmat firman yang sudah diberikan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. In the Proverbs 25 that was being said to you, the glory of God is to conceal things, but the glory of king is to search out a matter. Men iving tree and higher road. 5% orang ini mencapai kedewasaan rohani penuh karena terus berbahasa roh, terus diperbaharui, terus semakin dewasa, sifatnya berubah, pikirannya ditransformasi, mereka mendapat penyingkapan. This 5% grow into the full growth of Christ. They are being transformed. Their mind, their talk, they're being given revelation. Anom through shell and revrie. Maka mereka akan berbahasa roh beda dari orang-orang yang lain. That's why they will talk speaking in tongue differently from others. Anon selling opure to the Korea. Bahasa roh mereka tidak terbatas. Their speaking of tongue is not limited. Hanoi elgri shield and reform. Bahasa roh mereka bisa dipakai untuk melayani, bahasa roh mereka bisa ditafsirkan untuk bernubuat. Their speaking of tongue can be to minister. Their speaking of tongue can be Han I will agree as Di reality. tingkat inilah baru terbuka tingkat kemuliaan. at this level opens the glory. No hiring elaskes. Masuk kepada penyingkapan rahasia bahasa bangsa-bangsa. Then it comes to the level of revelation of the speaking of tongue of the nations. Nimnairi Isaiah. Sehingga firman Allah mengatakan kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa kepadamu. That's why the word of God says that the wealth of the nations will be brought for you. High pleasure I went to true. Orang yang sudah mencapai tingkatan ini, dia memakai tingkat bahasa roh bangsa-bangsa untuk membawa jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa. The people that reach this level will use the language of the nations to bring nations to the Lord. Hano who or she and referee. Lalu masuk ke dalam penyingkapan yang selanjutnya, dimensi malaikat. And going further into the next revelation is the angel's dimension. Han all well agree. Hanya sedikit orang percaya yang masuk ke dimensi malaikat. It's very few of the believers that goes into the angel's dimension. Hano hearing compute agree.
pelayanan malaikat sejak zaman dahulu itu nyata. The ministers of the angels since the old ages is so real. Haronos and various Ivel and Netrani. Sebelum Sodom Gomora ditunggang balikan, Lot bertemu dengan malaikat yang diutus untuk memberi pesan kepadanya. Before Sodom and Gomorrah was destroyed, Lot and his family was met by angels was being sent to him. Han periris Ivel dry. Ketika Yakub di Betel, dia melihat tangga yang naik turun, ujungnya ke surga, ada malaikat naik turun di sana. When Jacob was in battle, there was a staircase between earth and heaven, and he saw angels coming up and down from the staircase. Ha hariris Ivir natrop. Ada dimensi malaikat terbuka di sana. There are an angel dimension open there. So you ring in day river. Ingat firman Allah berkata, malaikat Tuhan berkeliling di sekitar orang-orang yang takut akan Tuhan. Remember, the words of God says that the angels of the Lord circling, surrounding the people who fear the Lord. Henofor and Eclairier. Berapa banyak orang yang percaya yang menyadari kehadiran malaikat di sekelilingnya. How many of the believers aware and understand the presence of the angels surrounding them? Ne mining grew plus gresels. Kalau engkau punya kepekaan, punya penglihatan pesan-pesan Roh Kudus, harusnya engkau bisa melihat dimensi malaikat. If you have that sensitivity of the revelation by the Holy Spirit, supposedly you can see the angels. Nan all will prepares Nah, kalau itu berasal dari rohku seperti Yakub melihat malaikat beroperasi, bukan hanya lihat setan terus. If it's like Jacob, if it's from me, Jacob see the angels, not only seeing the evils. Hayal to be a preferase. Oleh karena itu, jikalau manusia rohmu sampai di tingkat ini, bahasa rohmu akan berkembang menjadi bahasa-bahasa komando. That is why, if your spiritual being reaches this level, then your spiritual language will transform into the commands language. Amen. Amen. Amin. Contohnya, he heard, fuse, woo, him, anandum. Ya, maju, serang, hancurkan markas-markas musuh, binasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Lay king, history, for ru, lay, eptri. Nah, selamatkan jiwa-jiwa, bawa tawanan-tawanan, lepaskan orang-orang yang terikat, bebaskan mereka. Sire in him. Ya, tunggang balikan kerajaan musuh, rebut jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Halonor elegrically fasting. Eksekusi, singkapan pekerjaan-pekerjaan iblis oleh terang kemuliaan Tuhan. Who and naim soy. Bawa salib terang, panji-panji Kristus ke wilayah-wilayah gelap. Halo who ferie century. Ada eksekusi pekerjaan-pekerjaan musuh, nyatakan kemuliaan Allah. Nadigri kop. Kemuliaan bagi raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Makanya kenapa? Coba musik. Dinoni favore, eya seyana. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah tentara Allah. Bangkitlah tentara Allah. Viver etno cinema, Bowayara aldea. Majulah sekarang dengan gagah perkasa. Majulah sekarang dengan gagah perkasa. Hai bise, hai viva, hin ho hu ye. Sama malaikat kita maju berperang. Bersama malaikat kita maju berperang. Aida di sansasa, he hu ye ha hey ha hu. Merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Harorir eresrei. Jikalau engkau mengalami yang Yakub alami, maka dimensi malaikat akan terbuka. If you experience what Jacob had experienced, then the angel dimension is open. Rosaling in revria. Bahasa rohmu akan terus berkembang dan terus berkembang.
your spiritual speaking in tongue language will always grow and grow. Han I all will prevrise. Dan saat engkau masuk kepada tingkatan bahasa daripada Allah, daripada Tritunggal Allah sendiri. And once you reach the level of the Father, Jesus, and Holy Spirit as a Tritunggal in themselves, Han I all to be held up. Ya maka engkau akan bisa pakai bahasa rohmu itu untuk merepresentasikan Allah di tengah-tengah jemaat. then you can use your speaking in tongue to Trinity in the midst of the Hi. congregation. Hayonos and replically. Sehingga manifestasi daripada karunia-karunia yang lain dapat mengikuti, dapat bekerja, dapat beroperasi. So that the manifestation of gifts can follow and can works and can be shown. My farrier unbensaved. Pada tingkatan ini maka bahasa roh itu bukan hanya membangun diri sendiri, tapi ini bisa dipakai membangun jemaat ketika ditafsirkan. At this level, the speaking tongue is not only to build oneself, but can build congregation when it's being interpreted. Now you all will referees. Kamu tidak bisa berharap dengan bahasa roh bayi, dengan bahasa roh anak-anak, minta ditafsirkan isinya nubuatan untuk membangun jemaat. You can expect the speaking of babies to be interpreted that is of the prophecy to build the congregation. You cannot expect that. Hanoi all and referee agree as rise. Nah, pada tingkat bayi bahasa rohnya itu adalah berisi daripada bagaimana keluhan-keluhan yang tidak terucapkan seperti tertulis dalam kitab Roma. In the baby's spiritual speaking of tongue, it consists of the unspoken utterance to the Lord. Hanei, if you scree I was a deo. Jadi jikalau mulai dewasa, bahasa roh itu adalah berdoa untuk orang-orang kudus. When you're growing up, the speaking of tongue is to pray for other holy people. Hanoi il empri di gesai. Jikalau engkau ingin bahasa rohmu ditafsirkan untuk bernubuat, untuk membangun jemaat, artinya kau harus sudah penuh, sudah dewasa. If you would like your speaking of tongue to be interpreted to build the congregation, you should reach the fullness of the Christ himself. Han, I will degree is shifrify. Nah, ketika engkau berbahasa roh, manifestasi daripada bahasa itu menghadirkan manifestasi kuasa Bapa Yesus Roh Kudus di tengah-tengah jemaat. If you do your speaking in tongue, that you represent the Father, Jesus, and Holy Spirit in the midst of the congregation. Beri kemuliaan kepada Bapa Yusro. Hefarish I Mahapa. Maka ketika ditafsirkan isinya adalah pesan-pesan, nubuatan-nubuatan, hikmat-hikmat firman. And when it was being interpreted, the message was about prophecy and the word, the godly wisdom to build the congregation. Hanonoring isi krierta. Penyingkapan dari rahasia-rahasia seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal. The revelation of the secrets which was being written in Proverbs. Hayono revelis in rikuri. Bayangkan jikalau orang-orang yang percaya masuk ke tingkatan ini, betapa besar kehancuran yang terjadi kepada iblis. Imagine if many believers enters into this level, how big is the destruction that will happen into the kingdom of darkness. Amen. 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 Hallelujah. Haleluya. Prefer as race. Jikalau dari mulut bayi-bayi saja sudah diletakkan dasar kekuatan, apalagi dari orang-orang yang dewasa di dalam roh. And if from the baby's mouth and the sucklings, God established the strength, however more from the mouth of the full-grown adult. Hala iprefasen. Jikalau satu Kristus yang mati di atas kayu salib menggetarkan satu dunia iblis, apalagi muncul manusia-manusia Kristus dewasa lainnya. And even if one Christ that has died on the cross shakens the kingdom of darkness, however more, if there are more of Christ that comes in this world. No true is vivadoima. Oleh karena itu ketika engkau terus masuk di dalam dimensi rohani, masuk dalam keintiman ketika berbahasa roh, That's why if you press through into the spiritual dimension, into the intimacy of speaking in tongue, Halomoy and preferis. karena ingat elemen Roh Kudus itu salah satunya adalah api. remember, one of the elements of the Holy Spirit is fire. Kayo nukri es raifim. Api akan menyucikan, akan membersihkan. Fire will purify, will cleanse.
Hanoi yol ying isigra. Jikalau iblis menipu engkau berkata, buat apa engkau masih pakai bahasa roh tapi hidupmu banyak dosa. If the devil say to you and telling you lies, why you should use the spiritual language of the speaking in tongue while you are living in so many sins, Anai elwer grestri. Katakan kepada iblis, justru saya terus bahasa roh supaya saya bisa lepas merdeka dari dosa-dosa saya dan dimurnikan. tell to the devil, it is because that I use the speaking of tongue for me to be cleansed, to be purified, so that I will be free of sin. Net serious vivim emailai. Memang benar banyak orang berbahasa roh pada akhirnya masuk neraka. Yes, it is true, there are so many people speaking in tongue, but they go straight to hell. Hayo for and clarity. Karena setelah terus dimurnikan, terus dibakar, tapi tidak pernah mau mengalami perubahan hidup. Because after they're being purified, being put to the fiery test, they do not want to change their life. Hano yolving ires pravere. Tetapi ingat, masih ada harapan. Ketika engkau terus bergaul, memakai bahasa roh di dalam keintiman, artinya Roh Kudus sebagai api sedang terus membakar supaya engkau berubah. But there is still hope as long as the Holy Spirit is in with you and you still keep using your speaking in tongue, Holy Spirit will be in a form of fire and transform you, processing you to change. Halo yigri fayis indefinari. Ingat, tanpa pekerjaan Roh Kudus engkau tidak bisa melakukan firman. Remember, without the works of the Holy Spirit, you cannot do the words. Karena bevering isigris. Jikalau engkau hari ini sudah memiliki bahasa roh, pakai terus sampai hidupmu berubah. If today you already have the speaking of tongue, use the speaking of tongue until your life change. Engkau yang di sini dan di rumah katakan pakai bahasa rohmu Pakai bahasa rohmu. For you at here and at sampai home, hidupmu berubah. Sampai use hidupmu your berubah. speaking of tongue Sampai hidupmu until diubahkan. your life is changed. Jadi jangan berhenti. Do not stop. Furiring dom. Ya, iblis bilang, kamu tidak layak pakai bahasa roh, hidupmu itu kotor, najis, kamu itu banyak dosa. The devil might say to you, you are not worthy to use the speaking of tongue because you are sinful and you are not unworthy. Halo nitriges fire. Ya justru karena engkau orang berdosa dan Kristus datang untuk orang berdosa, engkau harus ditransformasi. While actually because you are a sinner and Jesus came to you, you have to transform. Haleluya. Haleluya. Katakan, kamu, aku harus ditransformasi. Harus ditransformasi. Say it, you, me, has to be transformed. Reveling in ris. Terus pakai bahasa rohmu sampai engkau hidupmu mencapai kedewasaan penuh merepresentasikan Kristus di dunia. Keep using your speaking of tongue until your life is being fully grown to represent Christ in this world. Nemoiling oir isef. Sampai yang Paulus katakan, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Until Paul said, I am speaking in tongue more than all of you. Katakan kiri kananmu, aku Berbahasa roh lebih dari kamu semua. lebih dari kamu semua. Lebih dari engkau. Lebih dari engkau. Say to your left and right, I speak in tongue more than you, more than all of you. Walaupun belum itu iman. Even though you have not do it, but it is your faith. Amin. Amen. Nah, saya membawa engkau untuk masuk dalam dimensi iman. I bring you to enter the faith dimension. For a luglo and air the river. Oleh karena jika engkau terus mengalami pergaulan dengan Roh Kudus ketika engkau berbahasa roh, engkau berbicara dengan Allah, bukan manusia, engkau sedang terus dirubah oleh karya Roh Kudus. Because if you go into the relationship with the Lord by using the speaking in tongue, you are keep transformed by the Holy Spirit. Fapararisro in an avium Semakin dimening. tinggi tingkat bahasa roh, seharusnya tingkat keintiman lebih dalam. The higher your speaking in tongue level, supposedly your intimacy level also be higher. Reflas gai or to be ipremesi. Kasih semakin dalam. Love is deepening.
Profiri I enzeri. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau pasti akan lepaskan apa yang Tuhan katakan. Lepas. If you love your God, you will surely live what the Lord says you should live. In abiding computer, Akan timbul kekuatan yang dari dalam karena engkau sering berbahasa roh, sering berkomunikasi, timbul kasih sehingga ketika aku berkata kepadamu, lepaskan dosa itu, engkau bisa berkata, baik Tuhan, saya lepaskan. The inner strength will come out because you use the spiritual speaking of tongue. And when I say to you, leave that sin, and you will say, yes, I will leave that sin. Saburu and I will decrease. Karena engkau pasti berikan sesuatu untuk orang yang engkau cintai, yang engkau kasih apapun pasti engkau beri. Surely you will give something to the person that you love, because whatever he or she asks, you will give. Hanonor on every prayer. Jadi ketika bahasa rohmu terus bertumbuh, terus bertambah, otoritas terus bertambah. So that when your speaking of tongue increases, your authority also increases. Faranas and Aikrea. Ini waktunya untuk engkau terus bertumbuh, jangan berhenti bertumbuh. This is a time for you to always grow and do not stop growing. Kaiperian Ivan Andrew. Ya, seperti pendengaran yang diberitakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Like the voice was being heard, be holy because I am holy. Aloy in premise. Pendengaran yang kedua semua diawali dari kekudusan yang murni tanpa celah. The second voice was everything started from an unguilt holiness. Ayer the free shame in my life. Jadi engkau terus berbahasa roh supaya ada kekuatan untuk hidup kudus. So you should keep speaking in tongues so you have a power to live holy. Paralia abusing daine. Mau hidup kudus dengan kekuatan sendiri, usaha sendiri atau dengan pertolongan Roh Kudus? Would you like to live holy by your own might or by the help of the Holy Spirit? Kaiperias in hapium nov. Jikalau engkau tidak terus membangun rohmu, maka susah sekali untuk hidup murni, untuk hidup kudus. If you do not keep building your spirit, then it will be very difficult for you to live holy. Hasaliari Ivan to honema. Tapi berbeda cerita, kalau orang rohaninya sudah dewasa, bahasa rohnya sudah dewasa, tapi tidak mau melepaskan dosa, itu bukan karena dia tidak mampu, itu karena dia tidak mau. But it is another different story if someone is already having a mature state of fullness to live sin. It is not because he cannot, but it is actually he does not want to. Hanonar and debrias. Jadi ingat, anak-anak rohani tidak mampu hidup benar, hidup kudus. So remember, the children, spiritual children, cannot live righteously and holy. Hahalas in revrefria. Tapi orang yang dewasa rohani kalau tetap hidup dalam dosa, bukan karena tidak mampu, engkau harus garis bawahi hal ini, tapi karena dia tidak mau. But remember, if a fully grown Christ man that still live in sin, it is not because he cannot, but actually it is because he does not want to. Underline that. Alamat terakhirnya di mana? Alamat terakhirnya di mana? Itu neraka, itu yang Yesus bilang. Hanyalah kamu, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Padahal orang itu bilang, loh saya ini bernubuat Tuhan. Loh saya ini mengunjungi fakir miskin Tuhan. Saya ini memberi ini, melakukan ini. Saya lo berkhotbah loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hanyalah hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. So the Lord will say that, be gone, you evildoers. But you will say that, do this, I do that, I preach there, I save this, I help this. But the Lord will say, be gone, I do not know you. Naraling gese. Jadi ada perbedaan antara tidak mampu
dan tidak mau. So there is a difference between cannot and will not. Halamaira skriver. Jadi orang-orang di level yang 25% tadi suka terjebak dengan perkataan iblis yang seperti ini. So the 5% that was in that level usually being trapped by the saying of the devil about this. Parolongli desan Ya, aforuri. kalau di level dasar itu masih dicemooh saja. If from the first level is only being blasphemed. Haparari indiversary. Tapi di level yang sudah mulai lebih dewasa iblis akan bilang, But at the mature or more mature level, if the devil will say, Halamoy on true hori. oh lihat saja itu orang yang bahasa roh, pelayanan tapi hidupnya rusak. take a look at that. The one that is being fully grown and having a speaking of tongue, but he ruined himself. Loy duries aiman bro. Jadi buat apa sering-sering pakai bahasa roh jadi pejabatnya Tuhan tapi lihat hidupnya rusak. What's the use of being the high official of God and using the speaking of tongue, but his life is ruined? Kloyuru I was proseri. Jawabannya, kalau sudah membangun rohnya, sudah jadi pejabat, sudah jadi jenderal saja hidupnya bisa rusak, apalagi kalau tidak dibangun. The answer is, look, when he already built his life and become the officials of the Lord, but his life is still ruined, what if he does not even build his life? For a lawyer and seraphim. Jikalau sudah penuh Roh Kudus, sudah khotbah, sudah pelayanan mimbar, masih bisa rusak hidupnya, apalagi kalau tidak pernah dibangun. If already being fulfilled by the Holy Spirit, already serving in the podium and already serving the Lord, but still having a ruined life, what Risk. if never being built? Ris for honori. Roh Kudus sedang berurusan dengan setiap orang yang seperti itu. Kalau tidak mau sampai akhirnya akan mengalami yang Yudas alami. Holy Spirit is dealing with that kind of person. If still do not want, that person will experience what Jude has experienced. Alo notri gaius indiferi. Jadi diperlihatkan tantangan dari level kedua ke level yang ketiga itu sangat berat. Kenapa? Karena ada begitu terlalu banyak stigma negatif. So the challenges from the second level to the third level is very hard because too many negative stigma. Itu paku-paku yang tajam, jalan yang licin. There was the sharp iron nails and the slippery road. Itu perkataan-perkataan yang menusuk. It is the piercing words. For a loy and referee. Ya banyak di antara kamu berhenti pakai bahasa roh, bertumbuh di dalam roh. Mengapa? Karena melihat pejabat-pejabat kerajaan Allah yang jatuh. Many of you stop using the speaking of tongue and stop growing because of what? Because you see the high official ranking of God fall down. Reply in sabio truth. Ingat, raja-raja Israel lebih banyak yang jatuh dibanding yang berhasil. Tapi yang harus dicontoh yang berhasil, bukan lihat yang jatuh. Remember, the kings of Israel, there are many of them failed. But what you should learn and models is those the kings that already succeeded as king. Katakan kiri kanan. Yang dicontoh, Say to your left and to right. yang berhasil, yang berhasil, You should model the melewati successful setiap ones ujian, melewati that pass setiap all the ujian, tests, bukan yang gagal. not the failed bukan one. yang gagal. Bodoh orang It is fool. yang mencontoh yang gagal. It is a fool to learn from the one that fails. Betul tidak? Is it correct? Hakal and roflos. Ingat baik-baik engkau yang di rumah, yang di tempat ini, yang mendengar kebenaran. Remember well for you that are at your home and at this place that hear the truth. Para sikries abio form. Bukan berarti karena satu orang yang sudah dipakai Roh Kudus luar biasa, sudah berbahasa roh luar biasa, sudah bernubuat luar biasa, hidupnya hancur, maka engkau berkata bahasa roh itu tidak penting. It is not because one person that has been used by the Holy Spirit, lived Holy Spirit amazingly and ministered well, then he ruined his life and you say that the speaking of tongue is not correct.
by inraying foros edegria. Justru ini adalah satu tantangan dalam perjalanan rohani. Engkau harus ingat di titik manapun, setinggi apapun kau bisa jatuh. Actually, this is a challenge. You should remember, this is a journey, a spiritual journey. In whatever point, even as high point it is, one can fall. Deura mas presersi. Artinya engkau harus berpikir, jikalau orang itu saja yang sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh dewasa, sudah dipakai jadi pejabat Tuhan, bisa hancur hidupnya, apalagi saya yang tidak membangun roh saya. It means that you should think that even at that person that already being built by the Lord, the spiritual speaking of tongue has been built by the Lord but can still fall down. How about me? Hatigri aspeses. Jadi jangan jadikan kejatuhan hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam roh sebagai satu alasan untuk tidak hidup di dalam roh dan meniadakan bahasa roh. So do not make an excuse from the fallen ministers of the Lord. When they fall, become your excuse not to live in the spiritual and using the speaking of tongue. Ulang lagi. So do not make an excuse out of the fallen of the ministers of the Lord that has been built by the Lord and they fell down. For your excuse not to live in the Lord and in the Spirit and to use your speaking of tongue. Preforier anwan assessori. Karena itu adalah seperti yang dikatakan para wanita yang disakiti para pria dengan berkata semua laki-laki sama saja. It is like was being said by the women that was being heard by men that all men are the same. Siapa wanita yang pernah begitu mengatakan itu? Ayo angkat tangan. Ayo. Yang di rumah. Who are the women that ever says like that here and at the home? Bagaimana kalau pria bilang semua wanita juga sama saja? Suka duit. Katanya ada duit, abang sayang. Enggak ada duit, abang melayang. Beri, I also else. Adalah tidak adil jikalau engkau berkata seperti itu. It is unfair if you say like that. How no true growth race. Bahkan menjadikan itu alasan untuk menyukai sesama jenis. And make it an excuse for you to love the same gender. Banyak orang yang jadi lesbian gara-gara semua laki-laki sama saja. Many become lesbian because they say all men are the same. Banyak orang yang jadi homoseksual yang mengatakan juga semua wanita sama saja. Many become homosexual by saying that all women are the same. Dan ketua DKI bilang, ada pendeta yang bilang tuh Pak Abraham itu normal kagak? And our chief of DKI says that some pastor ask, is Pak Abraham Yancha Sangha is normal? Jadi serba salah. Orang melayani terus salah. Aduh, ampun. So it is not easy, even though we minister so well, wholeheartedly, but people may think of differently. Parah. Masa harus ambil video yang dulu? Ini loh pacar gue ini. Masa harus buka album lama? Kasih lihat. Aduh. Ya, jadi jangan-jangan celaka lagi. Penafsirnya pria dianggap normal ya. Clarification. Yeah, he is normal. Are soul to be a preference. Jadi adalah tidak adil jika karena 1, 2, 3 hamba Tuhan yang hidup di dalam roh, kehidupannya jatuh dan engkau berbuat satu kesimpulan bahwa bahasa roh tidak penting, karunia tidak penting. So it is unfair if 1, 2, 3 ministers of the Lord fell down and you make an assumption that
speaking of tongue and living in the Spirit is not important. Shilling on and bravery grace. Kenapa engkau tidak lihat kehidupan hamba-hamba Tuhan yang lain yang berbahasa rohnya luar biasa, karunianya luar biasa, tapi hidupnya pun luar biasa itu banyak. And why don't you see the other ministers of the Lord that speak in tongue amazingly and having an amazing life? There are plenty of them. Contohnya Paulus, Barnabas, For 12 example, rasul. Paul, Barnabas, 12 apostles. For assuring of your dread. Jadi di tingkatan yang kedua yang tadi diperlihatkan untuk masuk ke tingkat yang ketiga, iblis akan buat begitu banyak rintangan-rintangan, pikiran negatif dan lain sebagainya, fakta-fakta negatif. So from the second level to enter the third level, there are so many hurdles, problems, thoughts, negative point of view. Refrain isyanum obroyetra. Tetapi berbahagia engkau jika engkau sudah bisa lewati semua stigma negatif itu dan sampai hari ini tetap berkobar di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Rejoice for you if you can go through all those stigma and all those negativity and you still speaking in tongue. Pravir istentum rotrus. Artinya kamu masuk 5% orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan ini untuk menerima kemuliaan Allah. Then you becoming the 5% of the people to reach this level and to receive the glory of the Lord. Haleluya. Haleluya. Mau yang 75%? Would you like to be the 75%? Siapa yang mau yang 75%? Angkat tangan. Oh enggak mau. Or no one? Siapa yang mau yang 20%? Who would Angkat like tangan. to be the 20%? Oh mau yang 20%. Jadi kalau udah pilih 20% nggak mau ke yang 5% ya gitu ya. So after you choose the 20%, would you not like to go to the 5%? Yang mau yang 5%. Amin. Anybody would like to be on the 5%? Sanggup melewati paku-paku yang tajam. Are you able to go through the Sanggup melewati jalan yang licin. sharp iron nails? Kalau terpleset Through the kena slippery paku, roads? udah banyak paku licin lagi. Jadi kalau jatuh, There's already lots of iron. kalau jatuh sharp banyak nails tertusuk paku. and go through a slippery road. So when you fell down, Mau bangkit, would you like to rise up when you Bagus. fell down? hapuriring. Jika engkau sudah melewati semua rintangan tadi, fase-fase kekecewaan, tawar hati, dan kau masih tetap bisa masuk dalam pelayanan roh. If you already gone through all those phases, disappointment, having sour heart, and still you are in the ministry of the Spirit, Haranapya suyuwah. Rohmu tetap bergelora dan kau tetap membangun di dalam roh. and your spirit is still accelerating and still you are building in the Spirit, Alonor and fevres de Asia. Artinya engkau keluar dari kelompok, dari orang-orang yang berkata bahwa percuma bahasa roh, percuma karunia-karunia roh itu. it means that you are coming out from the group that says that no use of using the speaking of tongue and the gift of the Spirit. Hano impries pare nagrea. Ingat, di luar sana iblis sedang membuat banyak orang kecewa kepada karunia roh, kepada bahasa roh. Remember, outside there, the devil is trying to make many people disappointed by the speaking of tongue and the gift of the Spirit. Hano hol and prefris gisa. Lewat kegagalan, lewat kejatuhan orang-orang yang berkarunia dan berbahasa roh. Through the failure, through the fallen of the people that have the gift of the Spirit. Hano dugri kesa namai. Tapi pertanyaannya, apakah itu alasan yang benar untuk tidak mentaati firman? But the question is it the right reason for you not to obey the word of God? For a logri shen and apia nere. Jadi apakah benar jikalau kamu berkata semua laki-laki sama saja dan kamu menikahi sesama jenis? So is it true, is it right, if you say all men are the same and you become lesbian? Profori I am segranisi. Jadi apakah benar kalau engkau pernah kecewa kepada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang berbahasa roh, yang berkarunia dan engkau berkata saya tidak mau berkarunia, saya tidak mau berbahasa roh.
Is it right that when you are being disappointed by the minister of the Lord, that using the gift of the Holy Spirit, and then you say, I do not want to live in the Spirit and do not want to speak in tongue? Is it right? For all new creation, Emma. Itu adalah statement yang lahir dari kekecewaan. It is a statement that comes from disappointment. For all in reverence. Itu bukan kebenaran. And it is not the truth. Bahkan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, lalu undur. Karena kecewa pasti undur. And even Jesus says that, be blessed and rejoice for those who does not become bitter and resign. Jadi apabila kita kecewa lalu kita undur, So if we become bitter and we pull out ourselves, apa hasilnya? what is the result of it? Yesus bilang, Jesus said, semua yang dikerjakannya all the things that he has worked tidak akan diingat-ingat. will not be remembered. Multimedia tolong tampilkan ayatnya. Jadi semua yang dia susah payahnya, dia pernah melayani jadi WL, jadi singers, dia berdoa, dia berperang, dia udah jadi raja. All his effort has become worship leader, singers, has waged a spiritual warfare, has become kings. Kata Tuhan, The Lord said, tidak akan diingat-ingat will not be remembered. semua pekerjaannya. All will exhausted. Oleh karena itu, jangan memakai kebenaran yang lahir dari hati yang terluka. That is why do not use the truth that is born by a disappointed heart. I urge decree. Karena satu kebenaran bukan lahir dari kondisi hati yang terluka. For a son I visenase. Because the truth should not be born by a disappointed state of the heart. Hatri and hapotre. Oleh karena itu, transformasi hati, pemulihan hati perlu terjadi untuk bisa melanjutkan perjalanan ke level yang terakhir. That is why the transformation of the heart is needed to go to the next level. Asiri aivaseno. Karena kalau tidak, iblis itu suka sekali putar balik kebenaran. Because the devil loves to twist the truth. For shelling and ratrese. Iblis suka mengadu domba dengan kebenaran yang diputar balikan. The devil like to make it against each other about the truth and the twisted truth. Oyo suri aideseni. Ya, kepada jemaat, iblis buat satu statement, semua pendeta itu sama saja. To the congregation, the devil make a statement, all the pastors are all the same. Anoi and treflis. Lalu kepada pendeta juga dibuat paradigma yang Pasal salah, pemikiran yang salah. And to the pastors, the devil made also the wrong thinking. Adoi all to vishay. Semua jemaat itu sama saja, menyusahkan. All the congregation are all the same. They're troublesome. Atri and hapyo. Datang kalau ada maunya saja. They come only when they have need. Oke, kita baca Lukas pasal 7 ayat yang ke-23. Let's read Luke 7 verse 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Sebenarnya semua orang yang kecewa, For all those that being disappointed, tanpa mereka sadari without them being aware of, bahwa bukan orang yang mengecewakan mereka yang mereka tolak. it is not
the person that disappoint them that they reject. Tetapi hukum firman mengatakan Yesuslah yang mereka tolak. The words of God laws says that Jesus himself that they reject. Hatodru biesneade. Jadi engkau yang sudah di tingkatan yang pertama ataupun yang kedua, ayo terus naik ke tingkatan-tingkatan yang selanjutnya. So for of you that already in the first level and the second level, press on to the next level. Arodikri aiventedea. Sampai keserupaan dengan Kristus itu menjadi tujuan utama. Till the resemblance of Christ will be your main. Hahiri leir apiostreu. Mari terus bertumbuh di dalam roh. Let's keep growing in the spirit, Kraan Jadi rofres. kuat di dalam roh. becoming stronger in the Lord, Hanahir eplesea. Menerobos di dalam roh. to pierce and break through in the spirit, Kairan Dan aibisera. menghasilkan kemenangan demi kemenangan. and produce glory over glory, Halonov et refraski. Terus menjadi lebih dari pemenang. to become more than victors. Halonov epresering. Pada saat ini terimalah roh untuk terus bertumbuh. Terimalah impartasi untuk terus berkembang. At this moment, receive the spirit to grow and the impartation to develop. Halonor and Pada saat ini refreski. setiap perkataan yang salah yang iblis sudah tabur di dalam pikiran setiap engkau yang mendengar ini pada saat ini dicabut. At this moment, all the wrong sayings that the devil has poured and sowed to you shall be plucked out. Lai or en sepreferi. Tetapi kebenaran yang murni pada saat ini ditanam dalam pemikiranmu. But the pure truth shall be planted in your mind. Peraliktri ayam terus. Tanaman yang bukan berasal daripada Bapakku pada saat ini dicabut sampai ke akar-akarnya. And whatever not coming from a father from this moment, at this moment, shall be plucked out till their roots. I noyeri sal and refri. Dan setiap bangunan-bangunan yang tidak dibangun Bapakku pada saat ini diruntuhkan di alam rohani. And all the buildings that was not built by my father shall be destroyed in the spiritual realm. Fenosol refri gri Jadi pada saat ini di esnes. alam roh engkau mulai dibangun, mulai ditanam kembali pemahaman-pemahaman yang baru yang benar. And at this moment in the spiritual realm, you shall be planted and be rebuilt the right understanding. Loidera ise enafo. Pada saat ini saat rohku berbicara, engkau yang pernah dilukai, dikecewakan oleh orang-orang yang berbahasa roh, yang punya karunia-karunia roh, pada saat ini mau tidak engkau dipulihkan. And at this moment, for those of you that has been disappointed by the people that has used the gift of the Holy Spirit, would you like to be restored? They all well etri saying in niptraif. Karena kalau engkau tidak dipulihkan, engkau sedang merugikan dirimu sendiri. Because if you are not being restored, you are making a loss to yourself. Baidirios nai domea. Tapi izinkan pada saat ini, saat kebenaran disampaikan, maka pada saat ini terjadi pemulihan, terjadi pembaharuan di dalam hatimu yang mendengar. Give permission at this moment for you that are listening that restoration happen in your life. Hano notri grayer insepusim. Aliran sungai yang murni sedang mengalir. The clear river flow is flowing to you. Arnarigra sivre enatro. Minumlah dari aliran yang benar, yang murni. Drink from the right and true river flow. Aloi notri gras edifie. Jadilah anak-anak Allah yang dewasa. Become the full grown children. For son on oi degree. Jadilah manusia-manusia Kristus. Becoming the men of Christ. Aleri free fried. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Amin. Segala puji hormat syukur bagi Bapa Roh Kudus. Terima kasih kami telah menjadi Haleluya. juru bicaramu. Terpujilah nama Bapa Roh Kudus. Haleluya. Amin.